Yan guys, ito na yung continuation kanina. Ito na yung continuation ng ating video. Kasi nga kanina medyo malayo pa ng konti. Ayan. Speed? Speed sir, 1.4. 1.4 speed. Kick ahead. Kick ahead. Pitikan natin kasi malakas yung agos. Ayan. Port 15. Ayan guys, let's slow ahead. 415. Port 15, ayan. Pinitikan natin kasi lakas yung agos masyado. Kaya gamitan natin ng makina. Midship. Speed sir, 1.5. 1.5, pitik-pitik lang guys. Stop engine. Stop engine. Kailangan natin patient lang. Kasi hindi natin pwedeng bilisan to kasi Top engine sir. ayan. So malapit na tayo guys. Ayan. Speed sir, 1.6. Buti na lang taga Europe yung ating taga Timon dito. Ayan. Yung batang Europe eh. Number 1. Batang Europe number 1. Ayan. Pero kinakabahan na yan guys. Alam ko yan eh. Speed sir, 1.5. 1.5 speed. Ayan. So, Speed 1.4. 1.4. Ayan. Kunti na lang. Malapit na tayo. So, ayan guys. Greatest masagot. Buti na lang medyo maganda yung panahon ngayon. Speed. Speed sir, 1.3. 1.3. Kick ahead. Kick ahead. Midship ha. Midship brother. It's slow ahead sir. Port 5. Port 10. Stop engine. Stop engine. Midship. Midship. So ayan guys. Hard starboard. Hard starboard. Stop engine sir. Okay. Speed 1.5. Forward. Tapat na ba? Okay, okay. Hard starboard ha? Hard starboard. 1.5 start. Yes sir, speed 1.5. Okay. Sa harapan na akomodasyon yung nila sir. Sige lang. Connection. Ayan. So ayan guys. Malapit na tayo. Kuha na sa tiyaga. Ayan o. Ganito tayo maghanap buhay dito. Speed Hard- sir, 1.4. 1.4. Ayan. Hard starboard lang to Jess. Ayan. So ayan guys. Kailangan nating ilapit ng konti kasi mahirap magbato ng hibing line. 1.3 speed sir. 1.3 speed. Boss, dyan lang sa may tatluhan na yan. Pwede na yan siguro. Yung tatlo na yan. Okay, thank you. Ayan, dito na tayo sa tagiliran niya. Si Toto JC. Ayan, star of the night yung midship. Midship. Ayan guys. Speed sir, 1.2. 1.2 speed. Good morning. Ayan. Speed sir, 1.1. 1.1 speed. Hardport ha. Hardport sir. Ayan. So, konting na lang to. Hardport brother. Boss, harap ka na ng nila. Pilot ladder. Nila gangway. Good morning, good morning. Ayan, hahagis na to si Paulo ng hibing line namin pag malapit na. Hardport lang to Jess. Hardport brother. Okay. Yes. Hardport brother. Ayan guys, midship. Midship. So ayan, malapit na tayo. Stop engine sir. Manifold, okay. Speed 1.2. 1.2. Ayan. So naghagis na si Paulo ng hibing line. Oh. Ayan. Lakas. Ibang-iba talaga pag naka-shore lib. Iba pag naka-shore lib. Ang lakas niya.
Ayan. Hard starboard. Hard start. Spencer 1.1. 1.1. Ayan guys. Binibira na nila yung aming heaving line. Natagalan pa. Naipit pa yata yan. Hard starboard Oo, rudder. mga pogi din yung mga tao dito pala. So ayan. Atras na kami guys. Midship rudder. Okay. Ibang iba talaga pag yung mga taga-Europe yung magtimon. Ibang klase guys. Spencer Batang Europe, 0.9. maasahan mo pa sa kanta. Maasahan mo mag-drive ng barko. Saan pa sila? Package deal to. Dito lang yan. Pwede rin sumayaw. Lahat, Spencer 0.6. lahat ng katangian nasa kanya na eh. Yan guys. Tayo na naman yon. Ay, Spencer iba. 0.5. 0.5. So yan. Naku, ang tagal naman. Doon sa may, kahit yung sa atras na yan, tro, pwede na yan. Yung isa, yung stop engine. Baba, Jess, baba. Ayan, guys. So, tumigil na tayo. Sige, bigay mo, bigay mo. So, ayan, guys. Nakadikit na tayo dito sa tagiliran niya. So, ayan, guys. Binibira na nila yung aming heaving line. Ang problema, umatras kami. Ayan. So, good morning again. Ayan. So, umatras kami. Okay, mid fast turn line. Standby pa, standby. Wala pa yung forward. So, ayan guys. Inantay na lang namin yung headline namin maibigay. Ayan, binibira na nila ng winds nila. So, bye guys. Good morning ulit. Nakadikit na kami. Goods na to.